परमेश्वर के दास हमारे आत्मिक पिता प्रेरित अंकुर जोसेफ नरूला जी हमारे बीच में आ चुके हैं। तो कलीसिया अपने हाथों को हिलाए, हर एक जन परमेश्वर की महिमा करते हुए, परमेश्वर के नाम को प्रशंसा देते हुए आघोषित करेंगे, उछल उछल के, नाच नाच के, झूमते हुए। अपने हाथों को उठाकर ऊंची आवाज में हालेलुया का नारा लगाओ जरा। उठाकर अपने हाथों को हालेलुया बोलो जोर से। और आप देखेंगे जब आप हालेलुया बोलते हैं कितना परमेश्वर का मसा और पावर आपके ऊपर उतरती है। और जब आप हालेलुया बोलते हैं देखिए कैसे आत्मा आप पर उतरता है और आप परिवर्तित हो जाते हैं, अलग ही मनुष्य बन जाते हैं। आज के जगह पर सामने शहीद हालेलुया बोलছে ঈশ্বরের আত্মা আপনার উপর নেমে আসছে, আপনার লাইফ চেঞ্জ হচ্ছে প্রভু যিশুর নামে। आज आपका नारे मारने का दिन है। आज के আপনার জীবনে উল্লাস করার দিন। हालेलुया। और आज यहाँ पर परमेश्वर अपनी आग की लपटों को भेजेगा और आपको पवित्र आत्मा से आज परिपूर्ण करेगा। आज के ईश्वर तक पवित्र आत्मा आगुन के আপনার উপরে ঢেলে দেবে। आज के पवित्र आत्मा की अग्नि आप पर उतरेगी, पवित्र आत्मा आगुन আপনার উপরে নেমে আসবে, আপনারা অভিষিক্ত হবেন। आज के ऊंची आवाज में बोलते रहे हालेलुया। সকল উচ্চ আওয়াজে বলতে থাকে হালেলুয়া, लगातार बोलते থাকে हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो, होसैना होसैना होसैना। ईश्वर महिमा हो। हालेलुया हालेलुया। उच्च आवाज में हालेलुया, हालेलुया 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 हालेलुया। जो हाले में नाच रहा है पवित्र आत्मा से भर रहा है। ये गाय से नाचे पवित्र आत्मा का ऊपर निवास से मूर्ते आज में झूम के अच्छे दे और से बोल। हालेलुया 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 हालेलुया। आज एक स्पेशल काम के लिए प्रभु ने मुझे यहाँ भेजा है। आज का एक स्पेशल কাজের জন্য ঈশ্বর আমাকে এখানে পাঠিয়েছেন। मैंने कल आपको बोला था, আমি গতকাল আপনাকে বলেছিলাম कि आज परमेश्वर का आत्मा आपको पवित्र आत्मा से परिपूर्ण करेगा। आज ঈশ্বরের আত্মা আপনাকে পবিত্র আত্মাতে ভরপুর করবেন। आप बोलेंगे আপনি বলবেন ये क्या होता है? এটা আবার কি হয় পবিত্র আত্মাতে ভরপুর হওয়া? पवित्र आत्मा से मैं क्यों परिपूर्ण हूं, मुझे क्या फायदा होगा? পবিত্র আত্মাতে কেন আমি পরিপূর্ণ হব, কি আবার লাভ তাতে? वचन कहता है, ঈশ্বরের বাক্য বলে कि यहोवा का आत्मा जब तुझ पे बल से उतरेगा, ঈশ্বরের আত্মা যখন তোমার উপরে সামর্থ্য সহিত নেমে আসবে, तू नबूवत करने लगेगा তুমি ভবিষ্যৎবাণী করতে থাকবে और तू परिवर्तित होकर আর তুমি পরিবর্তন হবে और ही मनुष्य हो जाएगा। আর তুমি নতুন মনুষ্য হয়ে যাবে। তুমি हर एक विश्वासी के लिए एक गोलियत बना है। প্রতিটা বিশ্বাসীর জন্য একটা গলিয়ত আছে। उस गोलियत को मारे बिना आपकी विश्वास की जिंदगी शुरू नहीं हो सकती। আর সেই গলিয়তকে যতক্ষণ না মারতে পারছেন না ততদিন আপনার বিশ্বাসের জীবন শুরু হতে পারবে না। दाऊद तब लोगों की निगाह में आया দাউদ তখন লোকদের সামনে নজরে এলেন जब उसने गोलियत को मार दिया।
যখন দাউদ গলিয়তকে মেরে দিয়েছিল तब लोग कहने लगे তখন লোকরা বলতে লাগলো कि दाऊद पर परमेश्वर का आत्मा उतरता है। দাউদের উপর ঈশ্বরের আত্মা নেমে এসেছে। शाऊल ने हजारों, दाऊद ने लाखों को मारा है। 16,000 কিন্তু দাউদ লাখো লোকদের মেরেছে। यानी दाऊद की जिंदगी की असली शुरुआत মানে দাউদের জীবনের অরিজিনাল শুরু হচ্ছে वो गोलियत के मारने से हुई थी। সেই গলিয়তকে মারার পর তার জীবনে নতুন শুরু হয়েছিল। आपको परमेश्वर ने अलग अलग बुलाहट के लिए बुलाया होगा, আপনাকে আলাদা আলাদা ভাবে ঈশ্বর আপনাদেরকে ডেকেছে। लेकिन वो कब शुरू होता है? एक ऐसा मोड़ जो आपकी जिंदगी और सेवकाई को, आपके जीवन को पूरी तरह से बदल देता है। কিন্তু কোন টাইমে শুরু হয় সেই জীবনের মোড় যার পর থেকে আপনার জীবন সম্পূর্ণ রূপে পরিবর্তন হয়ে যায়। जब आप अपनी जिंदगी में गोलियत को मारते हैं। যখন আপনি আপনার জীবনের সেই বাধা স্বরূপ গলিয়তকে খতম করে দেন। गोलियत शैतान जो है वो शारीरिक रूप में नहीं है, গলিয়ত যে আছে শয়তান যে আছে সে শারীরিক রূপে নয়, वो कोई पार्टी नहीं है, সে কোনো পার্টি নয়, वो कोई धर्म का व्यक्ति नहीं है, সে কোনো ধর্মের ব্যক্তি নয়, वो हमारा विरोध करने वाला व्यक्ति नहीं है, সে আমাদের বিরোধ করা ব্যক্তি নয়, वो शैतान है। সে শয়তান আছে। शैतान की ताकतें हैं শয়তানের তাকত আছে जिनको हराए बिना যেটা বিনা হারাতে आप अपनी जयवंत वाली जिंदगी कभी शुरू नहीं कर सकते। আপনি একটা জেতা জীবন কোনোদিন শুরু করতে পারবেন না। दाऊद को मारने से पहले भी दाऊद एक विश्वासी था। দাউদ যখন गोलियत को मारने से पहले भी दाऊद एक विश्वासी था, গলিয়তকে মারার আগে দাউদ একটা বিশ্বাসী ছিল। लेकिन गोलियत को मारने के बाद उसकी असली बुलाहट शुरू हो गई। কিন্তু গলিয়তকে মারার পর দাউদের অরিজিনাল তার জীবনে কাহিনী শুরু হয়। और दाऊद ने ही क्यों मारा गोलियत को? দাউদ কেন গলিয়তকে মেরেছিল? उस समय राजा तो शाऊल था, ওই টাইমে রাজা তো সল ছিল। और वचन कहता है कि जब गोलियत आकर ललकारता था तो शाऊल की सारी सेना थर थर कांप रही थी। বাক্য বলে যখন গলিয়ত এসে টিটকারি মারতো তো সোলের সারে সেনা তাদের হাত পা কেঁপে যেত একদম, क्योंकि शाऊल परमेश्वर से हट गया था। কারণ সোল ঈশ্বর থেকে সরে গিয়েছিল। उसने तौबा से हटकर अपना राह अपना लिया था। সোল নিজের জীবনকে অনুতাপ থেকে দূরে সরে নিজের জীবনের রাস্তা নিজে নিজে कल मैंने आपको बताया कि आपको पहला स्टेप तौबा करनी होगी। আমি গতকাল বলেছিলাম প্রথম স্টেপ হচ্ছে আপনাকে অনুতাপ করতে হবে। आज मैं आपको दूसरा स्टेप बताऊंगा, उसके बाद फिर क्या होगा। আজকে আমি দ্বিতীয় বিষয় বলবো, তারপর দেখুন কি হয় আপনার क्योंकि জীবনে। जहां भी आप खड़े हैं आपके पांव के नीचे आज पवित्र आत्मा अपनी अग्नि को लगा देगा। इस ग्राउंड में आप देखेंगे पवित्र आत्मा की अग्नि को आज और अभी, কারণ যেখানেই আছেন পবিত্র আত্মা আপনাকে ভরপুর করবে মাথা থেকে পা পর্যন্ত একদম। और आप सेम नहीं रहेंगे, আপনি একরকম आप থাকবেন না, परिवर्तित हो जाएंगे, আপনি পরিবর্তন হচ্ছে, नबूवत करने लगेंगे, আপনি ভবিষ্যৎবাণী করবেন, चंगाई करने लगेंगे, আপনি সুস্থতা লাভ जयवंत করবেন, होने लगेंगे, আপনি জেতা জীবন কাটাবেন, गोलियत को हारता हुआ देखेंगे। আপনি নিজের জীবনে গলিয়তকে হারতে দেখবেন। अब सवाल ये है, এখন প্রশ্ন হচ্ছে এটা, अगर गोलियत को हराए बिना বিনা গলিয়তে হারানো বিনা मेरी जिंदगी की असली शुरुआत नहीं हो सकती, আমার জীবনের রিয়েল শুরু কোনোদিন হতে পারে না। तो सवाल ये है এখন প্রশ্ন হচ্ছে कि मैं गोलियत को हराऊं कैसे? আমি সেই গলিয়তকে হারাবো কিভাবে? शाऊल के जैसा ऊंचा और लंबा पूरी सेना में कोई नहीं था। সোলের মতো তাদের সেনার মধ্যে এত উঁচু কেউ ছিল না। सभी शाऊल के कंधे तक आते थे, इतना लंबा था शाऊल। সোল রাজার কাঁধ পর্যন্ত সবাই লোক ছিল একদম। लेकिन जब वो गोलियत के सामने गया तो उससे डरने लगा, लड़ने की हिम्मत नहीं थी शाऊल में। কিন্তু যখন গলিয়তের সামনে সেই সোল গেল তো তার মধ্যে ভয় খাচ্ছিল সে, কারণ তার সঙ্গে লড়াই করার তাকত আর ছিল না, क्योंकि वो परमेश्वर के वचन से हट गया था, কারণ সে ঈশ্বরের বাক্য থেকে সরে গেছিল, अपनी मर्जी करने लगा था। নিজের ইচ্ছাতে সে জীবন কাটাতে শুরু করেছিল, पवित्र आत्मा की सुनना उसने छोड़ दिया था। পবিত্র আত্মা শোনা সে ছেড়ে দিয়েছিল। लेकिन दाऊद কিন্তু দাউদ जो एक छोटा बच्चा, एक यंग बच्चा था, যে একটা ছোট বাচ্চা একটা ছিল, एक टीन एज बच्चा था, একটা কিশোর বয়সের একটা ছেলে ছিল, जब उसने गोलियत को देखा যখন সে গলিয়তকে দেখেছিল उसने कहा, সে বলল मैं इस गोलियत को, আমি এই গলিয়তকে जिस तरह शेर और भालू को मैंने परमेश्वर की कृपा से हराया था, जब मैं- मैं इस गोलियत को भी हरा दूंगा। যে বাঘ সিংহকে ঈশ্বর আশীর্বাদ দ্বারা হারিয়েছিলাম, এই क्योंकि- গলিয়তকে হারাবো। क्योंकि दाऊद के ऊपर प्रभु का अभिषेक था, কারণ দাউদের উপর ঈশ্বর অভিষেক ছিল, दाऊद के ऊपर परमेश्वर का अभिषेक था। কারণ দাউদের উপর ঈশ্বর অভিষেক ছিল। कैसे आया वो अभिषेक? কিভাবে এসেছিল সেই অভিষেক? क्योंकि दाऊद तौबा के जीवन में रहता था, কারণ দাউদ অনুতাপ করেছিল, আর অনুতাপপূর্ণ জীবন সে उसने मन কাটাতো। फिराव के योग्य फल लाए थे। সে মন পরিবর্তনের যোগ্য সে ফল নিজের জীবনে এনেছিল। जंगल में भेड़ बकरियों को चराता था সে জঙ্গলে সে গরু ছাগল চড়াতো, और उसके भाई ऐश करते थे राजा की सेना में। আর তার ভাইরা আনন্দ উল্লাস করতো রাজার সামনে সেনাদের মধ্যে। शैतान बोलता होगा, শয়তান বলতো, ए क्या फायदा है यीशु मसीह को मानने का? এ কি ফায়দা আছে প্রভু যিশুকে মানার? अरे चल तू भी अपने भाइयों की तरह ऐश कर। क्या तू सारा दिन यीशु यीशु करता रहता है, भेड़े चारता रहता है? देख कितना ओस पड़ रहा है, कितनी बारिश हो रही है, कभी धूप पड़ती है, क्या तू बेकार सा काम करता रहता है? चल आ और बाकी अपने भाइयों की तरह ऐश कर। আরে দেখো তোমার কোনো ফায়দা হচ্ছে না, তুমি জঙ্গলে ঘুরেই বেড়াচ্ছ, চলো বাকি তোমার ভাইদের মধ্যে তুমি আনন্দ উল্লাস করো একদম। लेकिन वचन कहता है ঈশ্বরের বাক্য বলে दाऊद परमेश्वर के साथ वफादार था, দাউদ ঈশ্বরের সঙ্গে বিশ্বস্ত ছিল। जंगल में भी प्रभु के साथ
साथ जुड़ा हुआ था। জঙ্গলে তো ঈশ্বরের সঙ্গে জুড়ে ছিল। जिस तरह एक विश्वासी की जिंदगी में जंगल का जीवन आता है, যেভাবে একটা বিশ্বাসের জীবনে জঙ্গলে জীবন আছে, यीशु मसीह भी बपतिस्मा लेने के बाद जंगल में गए और 40 जंगल का जीवन बिताया और 40 दिन उन्होंने रोजे रखे। প্রভু যিশু বাপ্তিস্মা নেওয়ার পর 40 দিন জঙ্গলে ছিলেন আর क्या है উপবাসের সহিত কাটিয়েছিলেন। जंगल का जीवन? क्या है? জঙ্গলের জীবন কি আছে? एक मुश्किल जीवन। এটা মুশকিলপূর্ণ জীবন। जंगल में जीना आसान नहीं होता। জঙ্গলে জীবন কাটানো অত আসান एक নয়। मुश्किल जीवन, এটা বহুতই কষ্টকর জীবন। एक ऐसा समय जब आपको प्रभु के लिए खड़े रहना पड़ता है। একটা এমন একটা সময় যেটা ঈশ্বরের জন্য আপনাকে দাঁড়াতে হবে। प्रार्थना करने के लिए भी गालियां सुननी पड़ती हैं। প্রার্থনার জন্য আপনাকে পরিবারে গালিগালাজ খেতে হয়। चर्च जाने के लिए भी 100 बातें सुननी पड़ती हैं। মণ্ডলীতে যাওয়ার জন্য লোকরা হাজার আপনাকে গালিগালাজ করে। समाज आपका इनकार कर देता है, আপনার সমাজ আপনাকে পরিত্যাগ করে। रिश्तेदार छोड़ देते हैं, আপনার আত্মীয়রা আপনাকে ছেড়ে দেয়। लेकिन आप परमेश्वर में खड़े रहते हैं, কিন্তু আপনি প্রভুতে দাঁড়িয়ে থাকেন, वफादार रहते हैं। আপনি প্রভুর সাথে বিশ্বস্ত থাকেন। निराशा दूर करने के लिए शराब पीने नहीं चले जाते, আপনি নিরাশার কারণে আপনি মদের ভাটিতে চলে যাননি, पाप करने नहीं चले जाते। আপনি পাপের দিকে যাননি। तो फिर आप उस अभिषेक को पाएंगे जो दाऊद ने पाया था। তারপর আপনি সেই অভিষেককে পাবেন যেটা দাউদ পেয়েছিল। और जब वो अभिषेक आएगा आपके ऊपर, যখন সেই অভিষেক আসবে আপনার উপর, कोई गोलियत टिकाना रहेगा यीशु मसीह के नाम में। আপনি সেই গলিদের মধ্যে সেই শয়তানকে হারিয়ে ফেলবেন। वो बीमारी का गोलियत, সেই রোগ স্বরূপ সেই গলিয়ত, कर्जे का गोलियत, সেই ঋণ স্বরূপ গলিয়ত, फाइनेंशियल ट्रबल का गोलियत, সেই আর্থিক সমস্যার স্বরূপ গলিয়ত, परिवार की मुश्किलों का गोलियत, পরিবারের সমস্যার স্বরূপ গলিয়ত, सारे गोलियत आपके पांव के नीचे होंगे। সমস্ত গলিয়ত আপনার পায়ের নিচে In the হবে। mighty name of Jesus, वो आपके पांव के नीचे होंगे। প্রভু যিশুর জীবিত নামে আপনার পায়ের নিচে হবে। आपको क्या चाहिए? আপনার জীবনে কি চাই? सिर्फ मसा चाहिए। শুধু অভিষেক চাই। मैं कल आपको ये वचन नहीं दे सकता था, আমি গতকাল আপনি এই বাক্য আমি আপনাদের দিতে পারিনি। कल मुझे आपको तौबा का वचन देना था। গতকাল আমি অনুতাপের বাক্য দিয়েছিলাম। अभिषेक पाने से पहले तौबा करना जरूरी है। অভিষেক পাওয়ার আগে অনুতাপ করতে হবে। जब आप तौबा करते हैं, যখন আপনি অনুতাপকে করেন, प्रभु के साथ मेल मिलाप करते हैं, ঈশ্বরের সঙ্গে মেলমিলাপকে করেন, तब आप তখন আপনি काबिल बन जाते हैं আপনি যোগ্য হয়ে যান कि परमेश्वर के सामने आप चले जाएं যে ঈশ্বরের সামনে আপনি চলে যান और वो अपना अभिषेक आप पर उंडेल दे। আর সেই ঈশ্বর আপনার তার অভিষেককে আপনার प्रभु উপর ने ঢেলে कहा, দেয়। ঈশ্বর अंत বলেছেন के दिनों में मैं अपना आत्मा সে সেরকম আমার আত্মা सब मनुष्यों के ऊपर उंडेलूंगा। সব লোকদের উপর ঢেলে দেব। बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगी, আমার पुत्र কন্যাগণ ভবিষ্যৎবাণী বলবে पूर्णीय स्वप्न देखेंगे, আর প্রাচীনেরা স্বপ্ন দেখবে, जवान दर्शन देखेंगे, যুবকেরা দর্শনকে দেখবে और ये सब होगा। আর এগুলো সব হবে। और जब ये अभिषेक आता है যখন এই অভিষেক আসে तो जिंदगी सेम नहीं তো रहती, জীবন কখনো একরকম থাকে না, सेवकाई सेम नहीं रहती, সেবা কার্য কখনো একরকম থাকে না, बिजनेस सेम नहीं रहता, ব্যবসা করতে একরকম থাকে না, परिवार सेम नहीं रहता, পরিবার কখনো একরকম থাকে না, मानसिक जिंदगी सेम नहीं रहती, মানসিক দুশ্চিন্তা কখনো একরকম থাকে না, शारीरिक जिंदगी सेम नहीं रहती, শারীরিক জীবন একরকম থাকে না, शरीर भी सेम नहीं रहता। শরীর ও একরকম থাকে না, वो परफेक्ट होता जाता है, সেটা তো সিদ্ধ আর পারফেক্ট হয়ে যায় আর ज्योति फिर बढ़ती जाती है, आशीष बढ़ती जाती है। নিজের জীবনের প্রকাশ বাড়তে থাকে, আশীর্বাদ বাড়তে থাকে। क्या उस अभिषेक को पाने के लिए आप तैयार हैं? সকালে সে অভিষেক পাওয়ার জন্য রেডি? मुझे आवाज नहीं आई है, तैयार है क्या? তুমি শুনতে পাচ্ছেন না? তৈরি আছে সবাই? मैंने कहा क्या आप उस अभिषेक को पाने के लिए तैयाর हैं? কি সকল অভিষেক পাওয়ার জন্য তৈরি? कल आपने तौबा कर ली, কালকে আপনি অনুতাপ করেছেন, आज आप प्रभु से अभिषेक को पाएंगे। আজ আপনি ঈশ্বরের কাছ থেকে অভিষেককে পাবেন। अगर आपको डिप्रेशन है, যদি আপনার দুশ্চিন্তা অ্যাটাক করে আপনাকে, इस अभिषेक के कारण এই অভিষেকের কারণে डिप्रेशन का जुआ खत्म हो जाएगा, टूट जाएगा, नाश हो দুশ্চিন্তার जाएगा। সমস্ত বন্ধন ভাঙার জন্য হবে। चाहे वो 5 फन का जुआ है, চাহে বন্ধনের সে বন্ধন হোক, वो कोई भी जुआ क्यों नहीं है, যা কিছু বন্ধন আপনার জীবনে কাজ করছে, अभिषेक के कारण तोड़ दिया जाएगा। অভিষেকের কারণে আজকাল ভাঙার জন্য হচ্ছে। वचन कहता है ঈশ্বরের বাক্য বলে अभिषेक के कारण, অভিষেকের কারণে, इसलिए नहीं कि तू ऊंचा और लंबा है, এই জন্য বলেন যে তুমি বহুত উচ্চ লম্বা तू আছো, अमीर है, তো বহু তুমি तू पढ़ा लिखा है, তুমি অনেক শিক্ষিত আছো, तुझे बाइबल की सारी नॉलेज है। তোমার বাইবেলের সমস্ত নলেজ আছে। लोग सब्जेक्ट के रूप में बाइबल पढ़ते हैं, লোকরা সাবজেক্ট হিসেবে লোকরা বাইবেলকে उनको পড়ে, बाइबल की पूरी नॉलेज है, বাইবেলের পুরো নলেজ আছে, तब भी पवित्र आत्मा का 1% भी अनुभव उनको नहीं है। তার সত্ত্বেও পবিত্র আত্মার 1% ওনার জীবনে অনুভব হয় না, उनको कोई अनुभव नहीं है पवित्र आत्मा का। তার জীবনে কোনো অনুভব হয় না পবিত্র আত্মার। ये अनुभव परमेश्वर उन लोगों को देना चाहता है এই অনুভব ঈশ্বর সেই সমস্ত লোকদেরকে দিতে চায় जिन्होंने तौबा की है, যে অনুতাপ করেছে, जो उसके बेटे और बेटियां हैं। যে তার পুত্র আর কন্যা আছে। क्योंकि जब ये अभिषेक आपकी लाइफ के ऊपर आएगा, যখন সে অভিষেক আপনার উপর আসবে, आप पूरी तरह से परिवर्तित हो আপনি जाएंगे। সম্পূর্ণ রূপে বদলে যাবেন। मेरे को ऐसा मानसिक रोग था আমার জীবনে এরকম দুশ্চিন্তা অ্যাটাক করতো। कि जलंधर के पंजाब के बड़े बड़े डॉक्टर्स भी इलाज नहीं कर पाए थे, জলন্ধরে পাঞ্জাবে বড় বড় ডাক্তার ট্রিটমেন্ট করেও কোনো লাভ হয়নি, क्योंकि उस चीज का इलाज है ही नहीं है कोई। কারণ সেই রোগের কোনো ট্রিটমেন্ট ছিল না। नशे की दवाइयां, আমি নেশার ওষুধ, काउंसलिंग, অনেক কিছু কাউন্সিলিং এর বিষয় समझाने की कोशिश करना, লোকরা আমাকে বোঝাতো, समझाने की कोशिश करना,
লোকরা আমাকে বোঝাতো पर कोई फायदा नहीं, কিন্তু কোনো লাভ হয়নি, उसका कोई फायदा मेरी लाइफ কোনো में नहीं ফায়দা हुआ। হয়নি আমার জীবনে। लेकिन जब अभिषेक मेरी जिंदगी के ऊपर आया, যখন অভিষেক আমার জীবনে वो এসেছিল डिप्रेशन हवा में गुम हो गया कहीं। সে দুশ্চিন্তা একদম এক সেকেন্ডে গায়েব হয়ে গেছিল। 19 साल हो गए आज वो डिप्रेशन को गायब हुए। 19 বছর হয়ে গেছে আজকে আমার জীবনে কোনো দুশ্চিন্তার অ্যাটাক আসে না। मसीह में आने के बाद भी मैं उस डिप्रेशन से जूझता रहा हूँ, প্রভুতে আসার পরও সে ডিপ্রেশন একটু তাং করতো আমাকে, लेकिन जब अभिषेक मेरे ऊपर आया तब सब कुछ बदल गया। কিন্তু যখন অভিষেক আমার জীবনে এসে গেছিল সবকিছু বদলে গেছিল। मसीह में आना सब कुछ नहीं है, প্রভুতে আসাতে সবকিছু পরিবর্তন হয় না, সাথে तौबा সাথে सब कुछ नहीं है। অনুতাপ সবকিছু নয়। उसके बाद आपको अभिषेक से भरना है, তারপর আপনাকে ঈশ্বর অভিষেকে पवित्र ভরতে आत्मा হবে, से भरना है। পবিত্র আত্মাতে ভরতে হবে। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, এই জন্য প্রভু যিশু বলেছিলেন यरूशलेम को मत छोड़ना জেরুজালেমকে কোনোদিন ছাড়বে না, और पिता की प्रतिज्ञा की बाट को जोहना, আর পিতার সেই প্রতিজ্ঞার অপেক্ষায় থাকো। क्योंकि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा কারণ পবিত্র আত্মা যখন তোমার প্রাণে तो तुम আসবে सामर्थ्य को पाओगे তো তুমি সামর্থ্য প্রাপ্ত করবে। और सारे यरूशलेम, আর সমস্ত यहूदिया, सामरिया, যুদিয়া সামারিয়া सब देशों में तुम लोग मेरे गवाह होगे। সমস্ত দেশে তুমি আমার সাক্ষ্য হইবে। हालेलुया। হালেলুয়া। इतना जरूरी था এত প্রয়োজন ছিল पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना। পবিত্র আত্মাতে পরিপূর্ণ হওয়া। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा था এই জন্য প্রভু যিশু বলেছে कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम सामर्थ्य को যখন पाओगे। পবিত্র আত্মা তোমার প্রাণে আসবে তুমি শক্তিকে প্রাপ্ত করবে। अगर ये जरूरी ना होता যদি এটা প্রয়োজন থাকতো না तो परमेश्वर कभी ना बोलते। ঈশ্বর কখনো বলতো না। वो कहते मन फिरा लिया, ও বলতো মন পরিবর্তন बस করেছে, बहुत है, बहुत है, बहुत ব্যাস, है। ব্যাস, অনেক হয়ে গেছে। लेकिन परमेश्वर ने कहा नहीं, अभी बहुत नहीं हुआ। তো ঈশ্বর বলেছে আর অনেক না, হয়নি এখনো। उन लोगों को कहा जिन्होंने तौबा कर ली थी যারা তাদেরকে বলেছিল যারা অনুতাপ করেছে कि पवित्र आत्मा जब तुम पर आएगा तो तुम सामर्थ्य को पाओगे। যে পবিত্র আত্মা যখন তোমার প্রাণে আসবে তুমি সামর্থ্য প্রাপ্ত করবে। हालेलुया। হালেলুয়া। ऊंची आवाज में बोलो हालेलुया। উচ্চ আওয়াজে বলো হালেলুয়া। आप तैयार है पवित्र आत्मा से भरने के लिए? সকালে তৈরি পবিত্র আত্মাতে পরিপূর্ণ হওয়ার জন্য। जब वो आएगा যখন আপনার প্রাণ আজকে আসবে आपको भरेगा, আপনাকে ভরবে, पूरी जिंदगी बदल जाएगी। পুরো জীবন বদলে যাবে আপনার। लोग सोचते हैं লোকরা ভাবে जब मेरे पास ज्यादा पैसा आएगा मेरी जिंदगी बदल जाएगी, যখন আমার জীবনে অনেক টাকা আসবে আমার জীবন বদলে যাবে, मेरी मनपसंद शादी हो जाएगी मेरी जिंदगी बदल जाएगी, আমার খুব সুন্দর বিয়ে হয়ে যাবে আমার জীবন বদলে যাবে, मेरा बिजनेस सेट हो गया मेरी जिंदगी बदल जाएगी। আমার বিজনেস সেট হয়ে গেছে আমার জীবন বদলে যাবে। लेकिन दुनिया के बड़े बड़े लोगों की गवाहियां सुनो। কিন্তু দুনিয়ার বড় বড় লোকদের সাক্ষ্য শোনো। सबसे बड़े बड़े लोग সব থেকে বড় বড় লোক जो इतनी बात का भी जवाब नहीं दे सकते, যারা সব থেকে ধনী লোক তারা কোনো জবাব দিতে পারে না। जब उनसे पूछा जाता है যখন তাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হয় कि क्या आप खुश हैं, কি তুমি খুশি আছো, वो जवाब नहीं दे पाते। সে জবাব দিতে পারে না। बड़े बड़े बॉलीवुड स्टार्स বড় বড় সিনেমার স্টাররা वो कहते हैं তারা বলে मुझे बताया गया था আমাকে বলা হয়েছিল कि जब मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा যে যখন আমি সফল হয়ে যাব तो मेरे जीवन में खुशी आ जाएगी। আমার জীবনে খুশি আসবে। कहते सक्सेसफुल होने के बाद भी मैंने देखा সফল হওয়ার পর আমি দেখেছি कि खुशी तो अभी भी नहीं आई, আরে খুশি তো এখনো নেই, क्योंकि खुशी परमेश्वर की ओर से आती কারণ है, খুশি ঈশ্বরের দিক দিয়ে আসে। पवित्र आत्मा की परिपूर्णता के अंदर आती है। পবিত্র আত্মা পরিপূর্ণ হওয়ার পর খুশি আসে। जब पवित्र आत्मा आपके ऊपर उतरेगा जब तो पवित्र- खुशी और आनंद और परमेश्वर का मसा जब आप पे उतरेगा आप देखेंगे क्या होता है। যখন পবিত্র আত্মা আত্মা ভরপুর আপনার উপর নেমে আসবে তারপর দেখুন কি আপনার জীবনে কি হয়। वो आनंद जो दुनिया का कोई भी इंसान शैतान आपसे वापस नहीं छीन सकता। সেই আনন্দ দুনিয়ার কোনো লোক আপনার জীবন থেকে কেড়ে নিতে পারবে না। आज लोग कंफ्यूज क्यों हैं? লোকরা কনফিউজ কেন আছে? मैं क्या करूं, আমি কি করব? सेवा कैसे करूं, সেবা কিভাবে घर করব? कैसे चलाऊं, আমি ঘর কিভাবে চালাবো? काम कैसे करूं, কার্য কিভাবে চালাবো? बिजनेस कैसे करूं, বিজনেস কিভাবে করব? मुझे मालूम नहीं। আমি বুঝতে পারছি না। कोई ये न्यूज देता है, কেউ বলে कभी मुझे कुछ न्यूज मिल जाती है, আচ্ছা ওটা বলছে कभी कोई महामारी आ जाती আচ্ছা है, কিন্তু করোনা মহামারী এসে গেছে मैं बड़ा दुखी हूं, আমি বহু দুঃখে আছি। मेरा पैसा कोई मार जाता है, আমার পয়সা কেউ চোট করে নিয়েছে, मेरा रिश्तेदार झाड़ू टोना कर लेता है, আমার আত্মীয়রা আমার উপর জাদুটোনা করে, मैं थोड़ा सा बढ़ता हूं फिर गिर जाता हूं। আমি একটু উন্নতি হয় ফির ডাউন হয়ে যাই। पता है क्यों? জানেন লোকরা কেন? वचन में लिखा है বাক্যতে লেখা আছে जब अभिषेक तुम पर आएगा যখন অভিষেক তোমার উপর আসবে वो तुम्हें सब चीजें सिखाएगा, সে তোমাকে সবকিছু শেখাবে, सब कुछ सिखाएगा, সে সবকিছু শেখাবে তোমাকে, एवरीथिंग সে सिखाएगा। সবকিছু তোমাকে শেখাবে। घर कैसे चलाना है, ঘর কিভাবে চালাতে হবে, सेवा कैसे चलानी है, সেবা কিভাবে করতে হয়, शरीर का ध्यान कैसे रखना है, শরীরের ধ্যান কিভাবে রাখতে হয়, बिजनेस कैसे करना है, ব্যবসা কিভাবে করতে হয়, जॉब कैसे करनी है। চাকরি কিভাবে করতে হয়। वो कहता मैं तुम्हें सब बातें सिखाऊंगा, সে বলে সব আমি শেখাবো क्योंकि जो তোমাকে। अभिषेक तुम्हारा किया गया है আর যে অভিষেক তোমাকে করা হয়েছে वो तुम्हें सब बातें सिखाता है, সে সব কথা তোমাকে শেখায়, सारी बातें वो तुम्हें सिखाता है। সব কথা সে তোমাকে শেখায়। अब ये सवाल है এখন প্রশ্ন হচ্ছে कि क्या मैं अभिषेक किया गया हूं कि नहीं, কি আমি কি অভিষিক্ত করা হয়েছে और मैं আমাকে? आपको जवाब देता हूं আমি জবাব দিচ্ছি चाहे आपके ऊपर अभिषेक हो चाहे ना हो, চাहे আপনার জীবনে অভিষেক হোক আর না হোক, आज की রাत अभिषेक आपके ऊपर आएगा ही आएगा, আজকে রাতে আপনার জীবনে অভিষেক আসবে আসবে। क्योंकि एंजल्स यहाँ मौजूद हैं आपको छूने के लिए और अभिषेक से भरने के लिए। তাহলে দূত আজকে এখানে উপস্থিত আছে আপনাকে ছোঁয়ার জন্য। जो पेंटिकोस्ट के दिन लोगों ने एक्सपीरियंस किया चेलों ने, आज आप उसे एक्सपीरियंस करेंगे यीशु मसीह के नाम में। যেটা 50 শতকের দিন শিষ্যরা অনুভব করেছিল আজকে সে অনুভব আজকে করবেন আপনি। क्या आप वो अनुभव करने के लिए तैयार हैं? সকলে তৈরি সে অনুভবকে পাওয়ার জন্য।
क्या आप पवित्र आत्मा के अभिषेक को पाने के लिए तैयार हैं? সেই পবিত্র অভিষেককে পাওয়ার জন্য সকলে তৈরি? क्योंकि इसके बिना কারণ এটা বিনা ना तो विश्वासी की जिंदगी चल सकती है, না তো বিশ্বাসের জীবন চলতে পারে, ना किसी पास्टर की जिंदगी चल सकती না है, কোনো পাস্টরের জীবন চলতে পারে, ना किसी बिशप की चल सकती है, না কোনো বিশ্ববের জীবন ना চলতে किसी পারে, प्रेरित की चल सकती है। না কোনো প্রেরিতের জীবন চলতে পারে। आपकी जिंदगी बिना अभिषेक के नहीं चल আপনার सकती। জীবন বিনা অভিষেকে চলতে পারে না। अभिषेक অভিষেক तुम्हें सिखाता है আপনাকে শেখায় क्या करना है, কি করতে হবে, वही करवाता है সেটাই করায় जिसमें तुमको फल आएगा, যেটা তোমার জীবনে ফল দেবে, रिजल्ट आएगा, রেজাল্ট আসবে, बरकत आएगी, আশীর্বাদ আসবে, चंगियाई आएगी। সুস্থতা আসবে। हालेलुया। হালেলুয়া।